लर्न भी टाका, तो तुम में से काफी सारे लोग बिल्कुल मेरा कल रात के लाइव के अंदर पूछ रहे थे कि भैया राउंड 3 का कट ऑफ क्या होगा, तो आप प्रेडिक्ट करिए, ठीक है। तो मेरा कल रात का ये लाइव था, मैं 2-3 बात मेरा बोला था एंड वही सच हुआ, ठीक है। एंड राउंड 3 के जो कट ऑफ, जो बच्चा बैठा हुआ है बेटा, जिसका राउंड 1 में जो भी अलॉटमेंट आया था, राउंड 2 में अलॉटमेंट चेंज नहीं हुआ। इसका क्या रीजन है? इसका सॉलिड 3 रीजन मैं तुमको बताने वाला हूं। क्या रीजन है? काउंटर की चिलो जे का कट ऑफ तो हाई गया नंबर 1। नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, राउंड 2 তে তো যা হয়ে গেছে আমরা আপডেট করে চলে এসেছি। अब भैया बोलिए राउंड 3 में करना क्या है, राउंड 3 में कट ऑफ क्या जाएगा, थोड़ा प्रेडिक्ट करिए, ठीक है बेटा। एक ट्रेंड अगर तुम देखोगे बेटा, ट्रेंड जो कि बहुत बड़ा चेंज हो गया है, वो एक बार अच्छे से बेटा समझना। 3 सॉलिड में पॉइंट बोलूंगा जिसके ऊपर राउंड 3 का कट ऑफ डिपेंड करने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि बेटा अगर कोई बच्चा, मान लो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, जिसका बात है बेटा अलीपुरद्वार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है बेटा। इसका सीएससी का राउंड 1 में अगर तुम देखोगे बेटा, कॉलेज ओपन हुआ था 3000 रैंक में, सरकारी कॉलेज है, क्लोज हुआ था 6808 में, ओके राइट। अगर तुम राउंड 2 का कट ऑफ देखते हो सेम कॉलेज का, ठीक है, सेम कॉलेज का, सेम ईयर का, सेम ब्रांच का, तुम लोग देख सकते हो बेटा कि 5212 में ओपन हुआ, मींस ओपनिंग रैंक ओआर 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 बढ़ गया, बट सीआर क्लोजिंग रैंक सीआर घट गया। कितना घट गया बेटा? कम से कम पकड़ लो 790 जो भी होगा माइनस करके 796 रैंक बेटा घट गया, मींस इतना रैंक इस कॉलेज का हाई गया है, तो इसका मतलब कट ऑफ हाई गया, राइट। सेम तुमको एक सरकारी कॉलेज तो हो गया भैया, एक हमको प्राइवेट कॉलेज का एग्जांपल दिखाइए। मैं चलो बात करता हूँ हेरिटेज का सीएससी, जो कि बेस्ट माना जाता है प्राइवेट के अंदर अभी के जमाने में, राइट। अगर तुम इस सेम कॉलेज का बेटा एक कट ऑफ देखोगे बेटा राउंड 1 का, ठीक है, सीएससी का, डब्ल्यूजी सीट का, तो देखो 561 में ओपन हुआ, क्लोज हुआ है 4186 में, राइट। सेम कट ऑफ देखो बेटा डब्ल्यूजी का, सीएससी का, ये जो ओआर है माने ओपनिंग रैंक है, ओपनिंग रैंक तो 1117 में खुला है, बट जो क्लोजिंग रैंक है बेटा ये कम हो गया है 3715। तो हम लोग समझ रहे हैं हर एक कॉलेज का कट ऑफ विल बी हायर ऑफ स्पेसिफिक ब्रांच और मेनली सॉफ्टवेयर ब्रांच जो है बेटा, सॉफ्टवेयर के जो ब्रांचेस है, ये तो पहला रीजन है, ठीक है। ये जिसके लिए राउंड 3 का कट ऑफ विल बी एक्सपेक्टेडली हायर। मैं अगर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा का जो भी अलॉटमेंट आया है राउंड 2 में, राउंड 1 में जो आया था वो सेम था, राउंड 2 में वो चेंज नहीं हुआ है। अगर तुम अपने चॉइस लिस्ट को सेम रखते हो तो 90% बच्चा का जो राउंड 3 में अलॉटमेंट होगा, कट ऑफ विल बी हायर। कट ऑफ विल बी हायर का मतलब है कि you will not get any, most of you will not get any new allotment unless you change your preference list। मैं क्या बोला, मेरा बात को अच्छे से सुनना। most of you will not get any माने any different college unless you change your preference list। अब बोलोगे भैया मेरा preference list मेरे लिए बेस्ट है, बट चेंज क्यों नहीं होना? बिकॉज चेंज इसलिए नहीं होना बिकॉज मेरा कट ऑफ हाई गया, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 কেন এত হাই, নাম্বার 2 কারণটা তোমাকে আমি একদম ওয়েবসাইটের মধ্যে দেওয়া আছে। যদি তোরা একবার কাউন্সেলিং এর স্কেডিউলটা একবার দেখিস, তোরা যদি একবার কাউন্সেলিং এর স্কেডিউলটা দেখিস, দেখ আমি যে টাইমে ভিডিও শুট করছি আজকে হচ্ছে 21 তারিখ, 23 তারিখ, রাইট। দেখ 23 তারিখ আজকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাচ্চা রাউন্ড 2 তে ম্যাক্সিমাম বাচ্চা অ্যাডমিশন অনেকে নিয়ে নিয়েছে, আবার অনেকে মানে 80 to 85% বাচ্চা, যে আমি রেকর্ডটা পেলাম 80% বাচ্চা কিন্তু ওয়েট করছে ফর রাউন্ড 3। এবার তোরা আমাকে বল যে যারা আমার ভিডিও দেখিস তোরা কি রাউন্ড 3 জন্য ওয়েট করছিস, সেটা রাউন্ড 2 তে আপডেট হয়নি নাকি তোরা অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছিস, সেটা আমাকে কমেন্টে বল, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আজ থেকে রেজিস্ট্রেশন এন্ড চয়েস ফিলিং শুরু হচ্ছে 24 থেকে 26, ঠিক আছে। এবার দেখ প্রত্যেকটা রাউন্ডে রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছে, প্রত্যেকটা রাউন্ডে নিয়ম, এটা কিন্তু আগে লাস্ট 8 বছরে এইসব নিয়ম ছিল না, যেটা এই বছর থেকে নিয়মটা লাগু হয়েছে, ঠিক আছে। এই নিয়মটা হওয়ার কারণে যারা যারা রাউন্ড 1 বা রাউন্ড 2 তে ভালো কলেজ পায়নি বা রাউন্ড 1 এ ভালো কলেজ পায়নি বা তাদের চয়েস লিস্ট বাই মিস্টেকলি ভুল হয়ে গেছে, তারা কিন্তু রাউন্ড 2 তে গিয়ে ফ্রেশ চয়েস করে অ্যালটমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। মানে ক্লোজিং র‍্যাঙ্ক ওপেনিং র‍্যাঙ্কটা বেড়েছে, বাট ক্লোজিং র‍্যাঙ্ক কিন্তু কমে গেছে। ভালো করে দেখবি, ওপেনিং র‍্যাঙ্ক কিন্তু বেড়েছে, ওআর কিন্তু বেড়েছে, বাট সিআর ক্লোজিং র‍্যাঙ্ক কিন্তু কমে গেছে, ঠিক আছে। তো রাউন্ড 3 তে আমার না যত বড় বড় এডুকেটরস আছে বা আমি কলেজের ইনচার্জের সাথে কথা বলেছি, তারা আমাকে এই কথাটাই বলছে, রাউন্ড 3 তে কিন্তু কাট অফটা যারা মনে করছিস যে বাড়বে না, কাট অফ উইল বি হাইয়ার, মিন্স এই সেম ঘটনাটা ঘটবে কিন্তু একটু কম অ্যামাউন্টে ঘটবে। কেন? কারণ অনেক বাচ্চা ভয়তে বা টেনশনে রাউন্ড 2 তে কিন্তু অ্যাডমিশন নিয়ে ফেলেছে, কিন্তু
আবার 80% বাচ্চাও কিন্তু ওয়েট করছে ফর রাউন্ড 3। তারা যদি চয়েস লিস্ট চেঞ্জ করে তাহলে অ্যালটমেন্ট ভালো আসবে বা অ্যাভারেজ আসবে। যদি না চেঞ্জ করে তখন দ্যাট কেস মানে অ্যালটমেন্ট আসার সম্ভাবনা কিন্তু কম। কেন? কারণ কাট অফ কিন্তু খুব একটা হেরফের করেনি, মানে উল্টে কমেছে বাড়েনি, কাট অফ হাই গেছে। ঠিক আছে, তো এই তিনটে পয়েন্ট তোদেরকে বেসিক্যালি বললাম যেটার দ্বারা কাট অফ ডিপেন্ড করে। এবার যদি তোরা মনে করিস দাদা আমি রাউন্ড 3 তে যাচ্ছি, একটা ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে, হ্যাঁ ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে যা। আর রাউন্ড 3 লাস্ট রাউন্ড, আমি আবার রিপিট করছি, রাউন্ড 3 কিন্তু লাস্ট রাউন্ড, এরপরে কিন্তু আর কোনো রাউন্ড এক্সট্রা নেই যেটার জন্য কিনা তোরা ওয়েট করতে পারবি। সো দিস লাস্ট রাউন্ড। এবার এটার অ্যালটমেন্ট 28 তারিখে আসবে। 28 তারিখের পরে অনেক কলেজ ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনের ফিসটা আরো বাড়িয়ে দেবে, কারণ অনেকেরই অ্যালটমেন্ট আসছে না বা আসবে না, আমি ধরে নিচ্ছি। বাট তোরা নেগেটিভ ভাবিস না। যদি তোরা মনে করিস যে তুই যে পার্টিকুলার ট্রেডটা বা ব্রাঞ্চ চাইছিস, আমাদের লাইফে কমেন্ট কর, বা ওইটার একবার ওআরসিআর চেক কর লাস্ট দুটো রাউন্ডের, মানে রাউন্ড 1 রাউন্ড 2 এর ট্রেনটা একবার দেখ, ট্রেনটা কোন দিকে আছে। ট্রেনটা কিন্তু ওপরের দিকে যাচ্ছে, ট্রেনটা কিন্তু ওপরের দিকে যাচ্ছে। এটা কিন্তু কোনো স্ক্যাম না। অনেকে বলছে এটা স্ক্যাম, অনেক বড় বড়, মানে আমি তাদের নাম নেবো না, অনেক বড় বড় চ্যানেল বলছে এটা স্ক্যাম। দিস নট আ স্ক্যাম। এটা মেনলি করা হচ্ছে স্ক্যামটা আটকানোর জন্য, কারণ আগে কিন্তু অনেক টাইপের স্ক্যাম হতো আর অনেক বাচ্চার অপশন থাকতো না একবার রেজিস্ট্রেশন মিস করলে। ঠিক আছে, এই ঘটনাটা যেটা ঘটিয়েছে ডাব্লিউবিসিআই, এই কারণে কিন্তু সবার এই যে মডিফিকেশন চয়েস, এই যে এই ঘটনাটা, মানে এইটার কারণেই কিন্তু পুরো এই র্যাঙ্কটা হেরফের করেছে। ঠিক আছে, তো রাউন্ড 3 তেও ধরে রাখবি কাট অফ উইল বি হাইয়ার, এটা আমার প্রেডিকশন। বাকি কেরাম কাট অফ যাচ্ছে, তোদের কি প্রেডিকশন আমাকে তোরা বল। আমি এত বছর ধরে কাজ করছি, আমি যত মানে এডুকেটার বা যত বড় বড় আমাদের ইনচার্জরা আছে তাদের সাথে কথা বলে আমি এটাই ধারণা করতে পারছি, বা তারা যেটাই বলছে যে राउंड 3 में भी कट ऑफ हाई जाएगा, लो नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट में बोल रहा हूँ। बट कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस में लोअर जाएगा, कुछ कुछ ब्रांचेस में, किस किस ब्रांच में लोअर जाएगा मैं वो तुमको कल वाला लाइव के अंदर बता दूंगा। वीडियो देखना, लर्न विद आकाश देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर दिस काइंड ऑफ एनर्जेटिक वीडियो फॉर डब्ल्यूबीजी। ऑल द बेस्ट।